Krishna Kamara समालोचना तो कले सकाल पर्यंत सर आलोचना समालोचना पर्यालोचना बापा सी भी जमी मो बोपा तुम भी मोर गोटे बोपा मन रखी था बयसर तारतम्य नहीं कहूँ जानी ना मो 14 वर्ष मु बढ़िया पर्यंत मुझे टपिजी कि जिते बड़ हो पारे बढ़ी बढ़ी जिते बढ़ी जाए मोर से सम्मानस्पद पूज्यस्पद पूज्य पूजार व्यतिक्रम करी ना जदि पदे अधे 2-4 पद कथा मुझे केवल आपण मान दोषी होती आपण न कहले आपण मान भल लगे कौन बात पाला बुझे तो गोटे भद्र गाई कहले मुझे आसला बेलू जी लोक थे गोटे उठिक जाए गोटे भद्र गले 12 जन लोक ना आसले गले मुझे जानी समझ वाला आज तो इशारा काटले हाँ मुझे थर थर जापारे किसी ना चलने तो अस्तबार को रोकबार ना आप बसतु आ रोकबि कौटी तेणु मृग कथा कौन हरे कृष्ण हाँ हरिबोल नुहे से हरेबोल कही सारी चाहिए आउ हरिबोल आप पकेबे हरेबोल पकेबे हरेबोल हरे शब्दर अर्थ राधा हरि शब्दर अर्थ हूँ हरा हरा को संबोधित कले राधा तेणु ठाकुर नाम पूर्वर आग राधा नाम रखे तेणु हरिबोल सीता हरिबोल नुहे कौटी सीता रही हरे हरे राम 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 हरे हरे हाँ बाबा की रही बाम पटे जी कड़े मो छाड़ी कौन जापर से सदा सर्वदा रही हूँ आउ जो तक रही समालोचना काल तो मोर प्रथम था कौन करी आपण मान सीधा नहीं जाऊँगी जो मंगलाचरण मुझे आपण मान निकट में पाठ कर मंगलाचरण को सीधा सब पड़े आज्ञा 16टा को नेले मो अधघंटे समय नहीं ना काली मोर प्रथम थाक अच्छी आप देखो शुणु काली मोर प्रथम थाक मोर आज समालोचना बहुत अच्छी केतना खली मोर से कौन समालोचना कर पचार ठीक अच्छे बापा मुझे जाऊँगी मंगलाचरण टी अर्थ करुच्ची प्रभुंर रामनवमी आज राम जन्म होती मंगलाचरण उपढौकन देती आपण सम्मुखें हनुमान महानाटक महानाटक श्लोक टे उद्धार कर से 2-4 पद अर्थात बापा कौन पढ़े आगे कौन लिखिले कवि कवि लिखिले
स्वर्गात निपतित राजा दशरथ जटायु रक्षा कृत्वा सत्य पूजा राजर सहसा ज्येष्ठ पुत्र उपरे राम जन्म काल सब भागत पक्षी पूर्व कथा स्मरण अंत काल रक्षातक वैकुंठपुर गच्छति स्वर्गात निपतित राजा दशरथ दिने आज्ञा अयोध्या कटक सन्नि सप्ताह पड़ा जिते पूर्वाभास देउछि जितेबाला सन्नि सप्ताह पड़ा आज राजा दशरथ कहले मंत्री सुमंत कहले हे सुमंत तुम्हें जाई कुलगुरु वशिष्ठ को निमंत्रण कर अयोध्या कटक सन्नि सप्ताह पड़ी कही जड़े प्रजा मैंने शांति रही पारती क्षीरता टे घास टे सहित कौन ना खाद्य शस्य सब अभाव हो गला वर्षा बंदे ना 12 वर्ष वर्षा है तेणु सुमंत को डकैले सुमंत को डकैला मतलब के सुमंत आसी सुमंत पुराई राजा कथा परामर्श नहीं धीरे धीरे मोर पंडित मंडलीय सुमंत जे चली गले मंत्री सुमंत जाई कुलगुरु वशिष्ठ को पाखरे पहुंची गले जेते जाए आज्ञा बापर दीटा पुओ गोटे बड़ हो गोटे छोट हो जड़े दुष्ट हो जड़े भल हो जहाँ भी हेल्ले बापा स्नेह दी जन को समान रही कम बेसी निश्चित टी कम बेसी ना नहीं दी दल छिड़ा विजेडी वाला सभा करते सब विजेडी करके कांग्रेस केवड़ा मस्त विजेडी सभा गोटे कम आरंभ है झगड़ा तेणु आम जोड़े पार्टी ये लड़ुचु एठी भी 2 पार्टी लोक अच्छा गोटे पार्टी लोक ना कौ पार्टी के कौन कह संभालना हूँ आम कर्तव्य आज्ञा गोटे प्रकार कहे सूर्य पुराण तो गोटे जगह लिखाई 42 डिग्री जन्म गोटे प्रकार पुणी आर पटे लिखाई 42 डिग्री जन्म अन्य प्रकार पुराण को आमको बुझे आम भी बुझीपारे आप बुझीपारे मंत्री सुमंत जाई कुलगुरु वशिष्ठ निकट में पहुंची गले प्रणाम टे जन वशिष्ठ को मंत्री सुमंत प्रणाम जन सारा कुलगुरु वशिष्ठ कहले कहले सुमंत कहीं अवहेला आसिले ना राजा डकई आप शीघ्र चलतु ना कूल बुड़ीज कूल ध्वंस आप चलतु ना नहीं वशिष्ठ को संगे धरी मंत्री सुमंत आस ध्यान में पहुंची गले सुमंत पहुंची गले आस कौटी अयोध्या कटक मंत्री को नहीं कुलगुरु वशिष्ठ को नहीं दूर देखीदे राजा दशरथ कुलगुरु आसिले बोली कले कौन जन धरले कमंडल कुलगुरु को सम्मान देवाई केमिति पदभक्त कले कमिति पदभक्त कले पवित्र जड़े बांध धरी हे पाद धरी पदभक्त कर बंगला दल कौन से तेरिकी गला बहुत पवित्र जल कौन व्याख्या कला पड़ेगा तेणु बापा पदभक्त कर आसन बसईदे कुलगुरु वशिष्ठ को राजा दशरथ कुलगुरु पचारे कहले कहीं असमय मत डकैले ना ये अयोध्या कटक घास टे कौन अनेक दिन हो गला खाद्य शस्य भंडार में किसी ना हाँ चलिए केमिति प्रजा मैंने हाहाकार चित्कार जलस्तर धसीगलानी जलस्तर जो बहुत तलक गलानी जल बंधा प्रजा मैंने शांति पाऊना
ନାହାନ୍ତି ହେ କୁଳଗୁରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାଟି ମଣି ରହିବ ଦେଖିଲେ ରାଜା 3 बजे तक ଶନିଙ୍କର ମହାକୋପ ପଡ଼ିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ପଡ଼ିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଘାସ ଟିକେ କଣ ବିନା ଜଳ ଟିକେ ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଆସି ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଥର ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁଳଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଦେଇ ବିଦାୟ କରିସାରିବା ପରେ କଲେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜା ଦଶରଥ এই শনির কোপ পড়েছিল অযোধ্যা কটকরে প্রস্তুত সমস্ত সেনামান বর্তমান দিবা শনি মহাগ্রহ সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবা দেখন্তু জনে রাজা ক্ষত্রিয় রাজা প্রজা মানଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବନି କଷ୍ଟ ସହିପାରିବନି ନିଜର ଜୀବନ ପଛକେ ବଳି ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ରହିବ ତେଣୁ କଲେ କଣ ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ରଥରେ ଚଳିଲେ যেতেବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଶନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଶନି ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ଆସିଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ଶନିଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶନି ଯଦି କ୍ରୋଧରେ ଆଡ଼ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଦେବେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ନା କାହିଁକି ସେ ଜଳିଯିବେ ସେଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା ଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନି ପାଖକୁ କେହି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି ଶନି ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତିନି ଇଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଜି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ୟାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିବି ନାହିଁ ଶନି କଲେ କଣ ଆଡ଼ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଦେଲେ ଇଏ ରଥରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଇଏ ଘୋଡ଼ା ପୁଇତାର ଯୋଉ ରସି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଭାତ ରସିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଘୋଡ଼ାର ରସି ଯେତେବେଳେ ଜଳିଗଲା ଘୋଡ଼ା ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ରଥ ଆକାଶରେ ରହିବ କି ଆଉ ରଥ ରହିବ ନାହିଁ ଆସିଲା ମଙ୍ଗଳାଚର ଏଇଠୁ ସ୍ୱର୍ଗାତ ନିପତିତ ରାଜା ଦଶରଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଖସିଲେ ନିପତିତ ତଳକୁ ଖସିଲେ ରଥ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଯିଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ସୁବାଳ ହେଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ନିଏ ରଥ ତଳେ ପଡି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଚିତ୍କାର କରି ରାଗ ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁଠି ଅଛ ତଳେ ତ ଖାଲି ଏ ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଗଛ ଉପରେ ରଥର ଅବସ୍ଥା ରହିବନି ଏ ଗଛ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ
କରିପାରିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଜଟାଇ ବସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ଜଟାୟୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଛି ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ତ ରାଜା ଦଶରଥ ଜଟାୟୁ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ଜଟାୟୁ ଚିନ୍ତା କଲା କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ଏ ଶବ୍ଦ ଏହା କହି ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବାରେ ଜଟାୟୁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଛି ବିସ୍ତାର କଲା ପକ୍ଷକୁ ଚାଲିଲା ଉପରକୁ ପକ୍ଷ ଉପରେ ରଥକୁ ଥୋଇଦେଲା ଥୋଇ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ପାଣି ରଥ ରଖିଲା ଯେତେବେଳେ ରଥ ଦେଖିଦେଇଛି ଦେଖିଦେଲେ କି ନା ରାଜା ଦଶରଥ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀଟା ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ରାଜା ଦଶରଥ ଯାଚିଦେଲେ ମୋର ଜଟାୟୁ ମୋ ଜୀବନ ତ ଏକା ରଖିନ ଏ ରଥରେ ଯେତେ ଜଣ ତ ଧାର ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରଖିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବା ମୈତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲି ରାଜା ଦଶରଥ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଜଟାୟୁ ସହିତ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ରଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ବା ମୈତ୍ରତା ସଂଘାତ ବସିଲି ତୁମ ସହିତ ଆଉ କଣ ବର ମାଗି ନେବା କଥା ମାଗିନିଅ ମୋ ଠାରୁ ଜଟାୟୁ କହିଲେ ମାଗିବି ବର ଦବ ଦେଇପାରିବ ତମେ ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲ ପକ୍ଷୀଟା ଯାହା ମାଗିବ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ମୈତ୍ରୀ ନା ଦେବୀ ମୈତ୍ରୀ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ନା ସତ୍ୟ କର ରାଜା ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଲେ ହେବ ରାଜା ଦଶରଥ ସତ୍ୟ କଲେ କେମିତି ସତ୍ୟ କଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ କେମିତି ସତ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଜଟାୟୁ ମୈତ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଇ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯାହା ମୋର ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେଇଦେବି ମୈତ୍ରୀ ପକ୍ଷୀଟା ଜାଣିପାରିଲନି
ଜାଣିପାରିଲନି ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କଥା କିଛି ତୁମେ ଜାଣିନ ରଘୁକୁଳ କଥା କିଛି ଜାଣିନ ଜାଣିଥିଲେ ସତ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ମୈତ୍ରୀ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ ଆଉ ଥରୁଟିଏ ଯାହାକୁ ବଚନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତ ସେ ବଚନ ଆଉ ଫେରେ ନାହିଁ ରଘୁକୁଲାରୀ ସଦା ଚାଲି नीति नियम आदर्श अच्छी जहाँ को थे वचन दे दिखती फेरे हाँ सत्य तो करे कौन मागुछ माग मागिबी मैत्रे दब मते तुमर ज्येष्ठ पुत्र कुमार बड़गर राजा दशरथ कहले मैत्रे भगवान कि दरबार में मु पाप कौन कर जाने ना ठाकुरे मो कोल गोटे सन्तान कि संतति टे झील किए तार नाम हो शांता ऋष्य शुंग को विवाह करते झील किंतु पुओ कि जन्म ही नथिले कही राजा दशरथ कहले मोर जदि श्रेष्ठ पुत्र था कि गोटे पुत्र भी था हे बंधु सत्य रक्षा लगी से पुत्रटा को मुझे ठाकुर एपर्यंत मो कोल सन्तान टे देना अपेक्षा कर जदि सन्तान टे मोर जन्म हुए मु निश्चित भाव में सत्य रक्षा लगी देवी बंधु तुम्हें पक्षीटा ये मनीष पिलाटा नहीं तुम कौन कर तुम्हें तो पक्षीटा मनीष पिला देखिए कौन कर ना मैत्रे जान वैकुंठ जावाई मोर पाखरे कहीं सहाय करने ना आउ गोटे पद श्लोक गाँच पक्षीटा कहूँ जटायु कहूँ दशरथ को कहले मैत्रे मोर तो पिलापिली किसी ना जीव गला बेलू मो मुहरे पानी मुदाई किए दब जदि मोर किए सन्तान सन्तति था मो मुहरे पानी मुदाई देदेले मो वैकुंठ प्राप्त हती महानाटक आ गोटे पद श्लोक गाँच जटायु कहूँ पचारुंट राजा दशरथ ये मो पुओटा को ने कौन तुम मो पुओटा जल देले तमें वैकुंठ प्राप्त हो ना हाँ खाली तुम पुओ नुहे शुण राजा किए किए जल देले ये जीव वैकुंठगामी हम महानाटक श्लोक गोटे पद स्वात्मजा स्वगोत्रजा भग्निज स्वमैत्रज पक्षीटा बुझौछि राजा दशरथ राजा स्व आत्मज जदि निजर सन्तान सन्तति कहीं ना स्व आत्मज निजर आत्मीय जदि क्या धर्म को साक्षी रखी निजर बोली कोले जानती पुत्र करी धर्म को साक्षी रखी धर्म को जाके कहती ताले जीव गला बेले से मुंदे पानी देले वैकुंठ को जाती जदि आत्मीय कहीं ना स्वगोत्र समगोत्र जदि मनकर तुम कच्छप गोत्र आउ गोटे कच्छप गोत्र जन को क्या पुओ कर धर्म को साक्षी रखी जीव गला बेले से पुओ मुखरे जल देले जीव वैकुंठ को जीव मन कर तू गोत्र भी कहीं ना स्वमैत्र आम जमी आज मैत्र बंधुता स्थापन कले संघातम
ବସିଲେ ନିଜର ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୈତ୍ରୀ ରଥ ସଙ୍ଗାତର ପୁଅକୁ ଯଦି ତୁମେ ପୁଅ କରିକି ନେଇ ଆସିଲ ତାହେଲେ ଯିବ ଗଲା ବେଳେ ସେ ପୁଅ ଜଣ ଦେଲେ ଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ସେତିକି ନୁହଁ ଭଗିନୀ ଯାଅ ସ୍ୱଭଗିନୀ ଯାଅ ଯଦି ମୈତ୍ରୀରତା ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଭଣଜାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ପୁଅ କରି ରଖି ଏ ଯିବ ଗଲା ବେଳେ ଭଣଜାର ମୁଖରେ ଜଳ ବନ୍ଧାଇ ଦେଇଦିଏ ଇଏ ଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ବୁଝେଇଦେଲା କାହାକୁ ରାଜା ଦଶରଥ ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୈତ୍ରୀ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ କୁଳ କୁକୁଳ ନନ୍ଦନଟି ଆସେ ମୁଁ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି ନା ନାଇଁ यही कथा कही बनी जाए चलिला गला राजा दशरथ रथ नहीं अयोध्या कटक किछि दिन बीती प्रभु जन्म हेबे केमिति जन्म हेबे आगुरु कहीं हम नथले अज्ञा कहीं हेबे ठेकी बचुबे पान खड़े गोटे झील जन्म है ऋषि शुंग को विवाह कर सारे राजा दशरथ किंतु पुओ जन्म होना केमी पुणी जन्म है केवल ये सत्य केवल ये सत्य कि जन्म ने राम ठाकुर अच्छा आगुरु नेलेनि केमिति मुझे आपण को पछक रोची राम कथा जी समय आज मंच उपर छिड़ा केवल राम कथा चलो जहाँ अच्छी काली की देखा तेरे समालोचना केते समालोचना कर हाँ बापा राजा दशरथ औरसर जी जन्म नब मार क्या रावण रावण को मानी रावण जाना केमी जाना राम जन्म ने गोटे मीटिंग है ऋषि मान ऋषि शुंग विश्रवा समस्त ऋषि मान बसी ये रावण कोप रक्षा पाइबा प्रभु को डाकिले प्रभु कहले मु खूब शीघ्र जन्म लेबी रावण को विनाश करी अयोध्या कटक ये दशरथंकर औरसरु माँ कौशल्या गर्भरु मु जन्म नेबी विश्रवा खुशी हो गले देखो गोटे बापा खुशी हो गला पुअर मरण पाई विश्रवा जेते खुशी हो गले आसिले रावण लेट है रावण चिंता कला बुढ़ा कोना जी एते खुशी जाउची आज्ञा देखो विश्रवा खुशी देखी रावण सही पार्लानी कहला बापा कहीं एते खुशी ना तो मरण शांति से क्या रखे दू कुलांगार विश्रवार पुअटी तू ऋषि समाज ठार पूजा पाऊँ ते किंतु मो पुओ मत सबुठी निंदा शुणा पड़ू मो भाया ऋषि औरसर केमी किए जन्म ने ना मो मरण दिन के जाइल निजे जन्म नहीं तो मारे रावण चिंता कला बुढ़ा थर बात को आईला अपेक्षा कर फलटा पाई अच्छा बापा
ତୁ ପାଟି କର ନା ବସ୍ ଶୁଣ ନାଇଁ ରୋଲ୍ ମୋର ଦରକାର ନା କାଲି କରିବୁ କାଲି ରୋଲ୍ କରିବୁ ହଉ ପାଇଛୁ 100 ଟଙ୍କା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ରାବଣ ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେବେ କୋଉଠି ନା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୌଶଲ୍ୟଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ତତେ ମାରିବେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କର ଅପେକ୍ଷା କର ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମରେ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ମୁଁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଟିକେ ଭୁଲ ରାମାୟଣଟା ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ମୂଳ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ମୂଳ କେମିତି ସେ ମାରିବ ନା ଏ ଦଶରଥ ଅଗ୍ରସରୁ ସିନା ରାମ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମତେ ମାରିବ ଚାଲିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକକୁ ଚଳିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ବର ମାଗିଛି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରୁନି କଣ ନା ସତ୍ୟକୁ ମାଗି ରାଜା ଦଶରଥ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର ମାଗିଲା କିଏ ରାବଣ ବର ମାଗିଲା କହିଲା ରାଜା ଆଜି ଧର ଦିନ ଗଣିବ 3 ନାରୀ 3 ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ନାନ କରିବେ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ କେବେ ଯିବ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ନାନ କରି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗଣିବୁ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାରୀ ମାନଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ କାହିଁକି ନାରୀ ମାନେ ଋତୁସ୍ନାନ କଲେ 16 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ 16 ପାଖୁଡା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡା ଗୋଟେ ଦିନରେ ବୁଝେଇକି 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ସେ 16 ପାଖୁଡା ଫୁଟିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଦ୍ମ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମତା ବିନ୍ଦୁ ତା ଦେହରେ ପଡେ ତାହେଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଶକ୍ତି ରହିବ 16 ଦିନ ପରେ ସେ ପଦ୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଆଉ କୌଣସି ମତେ ଗର୍ଭ ରହିପାରେ ନା ଏବେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବଳରେ ଏବେ ରାବଣ ଚିନ୍ତିଲା শ্রোতা বহুত গায়ক তর্জমা করছেন বিশেষ বাপা গাউছেন না কেহি কেহি কুহতি দশরথଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକୁ ମାଗି ଆଣିଲା ରାବଣ ବିଷ କରିକି ଥୋଇଦେଲା ନିକଷା ଖାଇଦେଲା କି ବିଷମ ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକୁ ରାବଣ ମାଗିକି ଦେଲା ଆପଣ ପାଖରେ ପାନ ଧରି ପଡିଛି ମୁଁ ମାଗିଲି ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଦେଇଦେବି ସରିଗଲା କି ଜରୁରୀ ପାନ ରହିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମର ଲୀନ ନାହିଁ ଯେମିତି ଅମନି ଗର୍ଭେ ରହିଛି ପୁରୀ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଅମନି ଗର୍ଭରେ ଜଳ ଏତେ ଅଛି ଯେତେ ଖୋଲିବ ସେତେ ଜଳ ବାହାରିବ ଏ ଶରୀର
ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ଲୀନ ହବନି କାହିଁକି ଋଷି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀରରେ ଅଛି सब पद गाइबा पड़े खाली बुढ़ा बापा सागे गाँच बोली गाँच पढ़ुचे गुड़ाक सब ये बोधा पानी धर मिलना तो मोड़ी देवी बेकू मोड़ी की छिने देवी फोपाड़ी देवी तल ब्रह्मबैवर्त्त पुराण देवे ब्रह्म थिबा जाए प्राणी भक्ति आत्मदात ब्रह्म चलीगले प्राणी हुए जे मृत ये जो पूर्ण ब्रह्म ये ब्रह्म जो चली जाए प्राणी मृत हो जाए यदि रावण दशरथ ब्रह्म नहीं गला दशरथ बंचिले कि विवेक कह कौटा सत्य कौटा हठात मरीगला हठात ब्रह्म पड़ेगा शरीर भर से निष्क्रिय होगा तो परण चलिए तो आज्ञा मंगलाचरण चलती पाला गोटे मंगलाचरण गाय 5 राति पाला राम जन्म है कौन जाके जाइए मंगलाचरण कही दौर स्वर्गात निपत राजा दशरथ जटायु रक्षा करता जटायु रक्षा कला सत्य कला राम जन्म मत ज्येष्ठ पुत्र दियो राम जन्म काले सब बात पक्षे पूर्व कथा स्मरण राम जन्म ने पूर्व कथा स्मरण कर पर्यंत जाइए राम जन्म ही ना राम को जन्म करने गत वर्ष गाँव ढेकानाल मानपुर ऋषि हता मु 5 राति पाला राम नवमी दिन भी राम जन्म है शेष राति दिन राम जन्म है हाँ कहले मुझे सागे सागे जन्म करदेवी किसी दरकार राधा को नहीं रखी उदर राम को आगे करी उदर रू पदा हेलो ब्रह्म थिबा जाए प्राणी मुक्ति आत्मजात जो कहले ब्रह्म सांगे सांगे गला नहीं मनुष्य को काटिकी खंड खंड करदे ब्रह्म को पाइबा डाक्तर पाँच कौटी अच्छी सेवा अरूप ब्रह्म तार रूप नहीं रेख नहीं किसी नहीं भावनात्मक रुचि से आसे भावनात्मक रुचि से जाए जिते बेले जीव ब्रह्म चली जाए ब्रह्म जोड़ी कहती ब्रह्म बेनी भाग है अर्धे ब्रह्मांड रचिला आउ अर्धेक रही गुप्त हुई प्रेम हुई संसर्ग हुई तेणु गुप्त हो अधे रही कौन ब्रह्मांड अधे रचिला अर्थात आम गोटे स्वतंत्र हो गला ब्रह्मांड को आसीगला संसार कर गोटे ब्रह्म गला आउ अधे गुप्त रही जो गुप्तता को डाक्तर काटिले भी पाऊन भावनात्मक से ब्रह्म आसे
ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିବ କେତେବେଳେ କହିଲେ ତ ଯିବି ପଶିବି ଆଉ କଣ ଅଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିବ କେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବ୍ରହ୍ମଟା ଆସିବ କୋଉଠି କେମିତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ କେତେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସେ ମାପଟା ବି କହିବ ଗୋଟିଏ ପଦର ମୀମାଂସା 1000 ପଦ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ ଛତିଆ ବଟର ମହନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହରିଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ରେ ହେଲେ ମାତା ଦେଲା ନବରତି ରତି ମାତା ଦେଲା ନବରତି ୟା ପିତା ସାତ ମା କୋଉଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମା ବଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣ ଖାଲି ପୁରୁଷର ଅଛି ନାରୀର ନାହିଁ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିବା ହଉଛି ବଡ କଥା ତେଣୁ ମା ଦବ ନବରତି ମାର ନବରତି ପିତାର 7 ରତି 2 ରତି କମିଲା ମା ଠାରୁ ବାପାର ନାଇଁ 9 7 ମିଶିଲେ କେତେ ପାଖୁଡା ପତ୍ର ରହିଛି 16 ପାଖୁଡା ପତ୍ର ବାହାରିବ ସବୁ 16 ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ 16 ପା ଯେତେବେଳେ 16 ବିନ୍ଦୁ ମିଶିଗଲା ନାଇଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହବ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ହବନି କେହି କୁହନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉନି ବାଞ୍ଝ ସଂସାର କେହି ନଥାନ୍ତି ବାପା ବାଞ୍ଝ ଶବ୍ଦ ଆମେ ରଖିଛେ କାହାଠାରୁ କାହାର ଯଦି ଗୋଟେ ରତି କମେ ହବନି ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଥିବା ଯାକେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହାତ ଜାତ କରୁଛେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ ଯେ ମୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଅରୂପ ବିହାରୀ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି କାହାର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ତେଣୁ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମ ମାଗି ନେଲା କେମିତି କଥା ରହିଛି ସେଇଠୁ ତ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ନେଲା ଦଶରଥକୁ ଯଦି ନେଲା ହଁ ଲୋକ ବିଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ କଲେକ୍ଟ କରୁନି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନାତ୍ମକ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ନଉଛି ଭାବନା ନ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସରିଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅବନୀ ଗର୍ଭରେ ଯେମିତି ଜଳ ରହିଛି ଗର୍ଭରେ ବି ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ସରିବନି ଯଦି ରାବଣ ଟିକେ ନେଇଗଲା ଆଉ ତ ଅଛି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଲା ତାହେଲେ ଦଶରଥ ମୃତ ଯଦି ଦଶରଥ ବଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାବଣ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେ ନେଲା না ঠিক করবে ভুল নাই পদে পদে কথা কଣ କହୁଛୁ